हाय फ्रेंड्स ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ବ୍ଲଗ୍। ଏବେ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିବା ଆସିଛୁ। ଆମେ କାକା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ କାକାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାକା କେମିତି ଅନ୍ ବୟସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆମେ ଭାଇ। ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଇଛି ଆଉ କାକାକୁ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। କାକା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କେମିତି ରବର ପାର୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି କାକାକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାକା କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ଚାହିଁବି କାକା ପାଇଁ ଟିକେ ଜବରଦସ୍ତ ତାଳି ଦରକାର ମତେ ଲାଗିବା ଦରକାର କି କାକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସାତ ଗହଳିଆ ଭୋଗରାଇ ଏଇ କମିଟି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଜାଗ୍ରତ ଯୁବକ ସଂଘ କମିଟି ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ଓ ସମସ୍ତ ସାଇଡ୍ ମିଶିକି ମୋବାଇଲ ତାଳି ହେବା ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାତ ଗହଳିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ଅଛି ମାନେ ओहो भॉइस को जाने होना है। अरे बाबू तेरे माने किन्नी थी अच्छा। अरे बाबा काका धोती पिंधने कौन चेती पारो ना। ओहो धोती रे जोटा पिंधते सेटा पिंधी जेल पेंट तळे अछि। थैंक यू सो मच सातो गलिया भाई माने कि जो युवक संघ अच्छा जो कमिटी मेंबर मैंने बताया जे आपण पाखे पहुंचे से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आसबार नाला आज बहुत ये पर मुझे आसली कारण सकाल गोटे वीडियो पोस्ट होगा से वीडियो किसी क्लिप डिलीट होता जहाँ मुझे आसीपारी न था आपण मान भल पाइबा मत टाणी आछि बोधे तेणुक सात बजे भाई आउ थे नमस्कार जय जगन्नाथ। अच्छा ये जो ट्रुप टी आसी से बहुत सारा करथिले किंतु उद्घाटन देखो मु सहित पाई आइछि किना हमर युवक संघ सात बजार लोक माने भी गोटे बड़ प्रोग्राम करछथि उद्घाटन करबेनी की उद्घाटन की करबो ना काका नो हमर राज्य सरकार आगे करिसारथि। राज्य सरकार श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक श्रीजुक्त उद्घाटन करेंगे सात बलिया राखिए आम कौन ठीक अच्छे नवीन पट्टनायक भयस उद्घाटन करदे गोटे उपस्थित सात गोलिया भाई भौनी माँ मौसी माने आपण माने केमिति अछंती समस्ते खुशी तो मुझे खुशी एते राति जाए देखुचंती नाटक पाला भल लगुच बोतल भांगी बाजिले आपण माने उठी पारिबे। थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू काका बॉस आपण माने को माने मते भल पांते थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद देबी भाई के कहबी टिके देबे म्यूजिक के देबे थैंक यू ठीक अच्छे भाई टुंगुर आसो तो जो सहकर्मी जो थे हाँ से बाटर छाड़ू ना मत से लेट है से वर्षा केवल वर्षा जो भाई विश्वास कर गाड़ी वाइपर चललानी मुझे देखालानी किसी विश्वास कर मुझे देवादेवी डाक किसी वर्षा कमिलानी खाली कमी टुंगुर टे वर्षा ग्रह सागे सागे वाइपर रड चलना बंद गाड़ी बोधे से संभव आप मन सूत्रटा जहाँ नकाम कर पकेबे ठीक अच्छे काका भयस गोटे मारिबा लकडाउन जो सुविधा जहाँ बहुत पुराना भयस आप पुणी थे आप देवी स्टेज है। अच्छा टोपी खोली इलेक्शन कहीकि मेते जमा चौकी बनाए बाबुरे तुमको केते थर कही नारी पछरे रहिले बहुत आगकु नारी पछरे रहिले बर्बाद हो। अरे बाबू भगवान पर आमको मनुष्य जन्म देले दुनिया रे भल काम करिबा लोककर सेवा करिबा दुनिया रे ना करिबा नहले तो कुकुर माकड़ करी जन्म करि थाते नहले केंडा की जाओ 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 उठ उठ उठ
ଭଲ କାମ କର, ଭଲ ମଣିଷ ବନ, ଦୁନିଆରେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନ, ଆଜିର ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ, ଭରସା ପାଉନି। ପୁଣି ସେଥିରେ ପପୁଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏ ଭଗିଆ ତା ବାହାକୁ କାମୁଡି ଦେ। ତା ବା ଟୋନ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ମାନେ ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଥିବେ ଟୋକା ନା କଣ? ସାତ ଗଳିଆ ଟୋକା ଯୋଉଠି ଖେଳ ସେଇଠି। ରାଇ ଭାଇ କି କୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ରାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଳାକାର ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ହେଲା ଘଟିଲା। କୋଉମାନେ ରାଇ ଭାଇ ମନେ ଅଛନ୍ତି? ମନେ ପକେଇବା, ଭଏସ ଶୁଣିବା ଟିକେ, ତାପରେ ଯିବା ଟିକେ କମେଡି ଫମେଡି ଆଗକୁ। ରାଇ ଭାଇଙ୍କର ଭଏସ ଶୁଣିବା, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗିରିଜା ପଣ୍ଡା, ଯୋଉ ବ୍ରାକେଟର କାକା ବସେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ ହେଇଛି। ରାଇ ଭାଇଙ୍କର ଭଏସ ଦେବେ, ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାଳି କରିଦେବେ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ଗାଳି କରିକି ଟିକେ ଆସିତେ କିନା ମଝିରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି ରାଇ ଭାଇ, ରାଇ ମନ ପରିଡ଼ା জীবন বিতেব। আজ সন্ধ্যা বেলକୁ ଟିକେ ବଗିଚା ଫଳକୁ ଆସିବ ନା, ଅନାନି ଏକୁ ଦଉଛୁ ତାକୁ ଦଉଛୁ, ମତେ ଦେଲା ବେଳେ ଚାଷୀ ହଉଛୁ। ଜ୍ୟୋତି ବସିବାଣି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ପାଠ ପଢଉଛୁ, ମତେ ଟିକେ ପଢଉନ। ମନା ନାକିନା ସବୁଠି ସେଟା ଉଠିଲା ପଢିଲେ ଠିକି ଉଠିବୁ। ଶୀତ ଦିନରେ ତ ତାଳି ଫାଟେ, ମୁଁ ଯେମା ହାତ ଫାଟେ ସରି ତାଳି ଆସିନି, ତମର ହାତ ଗାର ଫାଟି ଯିବ। ହାତ ଫଟା କଥାକୁ ଉଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଇଲା। ଦି ଜଣ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ବସିକି ଜଣେ କରୁଣା ଯୋଉଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗିରିଜା କମେଡିର ଅପଲୋଡ ହେଇକି ଦେଖିପାରିବେ। କରୁଣା ବୁଢାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ତା ଦେହରେ କିଛି କମେଡି ଆଡ କରାହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କି ଗୋଟେ ବୁଢା ବସିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଟୋକାଟା ବସିଛି, ବୁଢା ଆସି ପଚାରେ ଭାଇ ହେଟା କଣ ଘସୁଛୁ? ଟୋକା କହୁଛି ଲୋ ଅଜା ଏଇଟା ଲିବାମ। ହେଲେ ହେଟା କାହିଁ ନ କହୁଛୁ? କହିଲା ଏଇଟା ଓଠ ଫଟା ଫଟା ଯନ୍ତ୍ର, ଯୋଉଠି ଫାଟିଯିବ ଏଇଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କହିଲା ତାହେଲେ ଦେମି ମୋ ସାନ ବୋଉର ବ୍ଲାଉଜ ଟା ଫାଟି ଆଜି ଟିକେ ଘଷି ଦିଏ। ମାନେ ଏଭଳିଆ ବି ଇଏ କିଛି ଘଟୁଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ପିଲାଙ୍କ କଥା କଣ କହିବେ, ଆପଣ ବାଇଆ ହେଇଯିବେ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଆସୁ ଆସୁ ଦି ଜଣ ଛୁଆ ମତେ ହାଇ କରିଦେଲେ, ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଛୁଆ ଯେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆମେରିକାର ଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ଆମର କଣ ଯୋଉ କିଏ ଗୋଟେ ଝଗଡା ଫଡା କରୁଛି ଆମ ସହିତ, ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଗୋଟେ ଆମ ଲୋକ ପଳେଇ ଆଇଲେନି। କୋଉଠି କିଏ କହିବ? ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କିଏ କହିଲା ରୁଷ କାହିଁ କହୁନ ଏପଟ କିଏ ନହେଲେ କହିଦବ ଅନୁଗୁଳ। ୟୁକ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫେରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ କଣ କଲା ନା ଫସି ଯାଇଛି, କଣ କରିବ? ସିଏ ଆସିବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଇଣ୍ଡିଆର ପିଲା ତ ଯାଇଥାଏ ଛୁଆ ନୁହଁ, ସେ ମାନେ ସେ ହଲିସି ବୋନ ବିଟା ଛୁଆ ନୁହଁ, ସେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚାଉଳ ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ଖାଇছে। ସିଏ ତାର ଯେତିକି ପ୍ରେମ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସୁଛି, ହେଲିକପ୍ଟର ମାତ୍ର ବସିବେ କେତେ ଜଣ ନା 4 ଜଣ। 4 ଜଣରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ଭିତରେ ରହିଛି। ଜବରଦସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଯାଇଛି କଣ କରାହବ? ଯେହେତୁ 4 ଜଣ, 4ଟା ପାରାସୁଟ ଅଛି, ଯଦି ବାଟରେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଖରାପ ହେଇଯାଏ 4 ଜଣ ଡେଇବେ, 4 ଜଣ ବଚିବେ, 5 ଜଣ ମାନେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଜଣେ ମରିବାଟା ଫାଇନାଲ। ସତୁ ସେଇଆ ଘଟିଲା। ଅଧା ବାଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଲଟ କହିଲା ଏରୋପ୍ଲେନ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଫାଇନାଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବ। କଣ ଗୋଟେ କର ନା, ଜଣେ ଯାହା କହିଲେ ମରିବାକୁ ପଡିବ। ପାଇଲଟ କହୁଛି ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏତିକି ଭିତରେ କହିଲା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଏରୋପ୍ଲେନ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲା ନେତା, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା ଡାକ୍ତର, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା ପାଇଲଟ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା ଛୋଟ ଛୁଆ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେତା କହୁଛି ଛାଡ, ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ଏପଟର, ମୁଁ ଗଲେ ଆର ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ମୋ ପାର୍ଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାର ଅଛି। ସିଏ କହିକି ଆଗେ ଜଲ୍ଦି ଆଗ ସେ ଡେଇଁ ପଇଲା ନେତା। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ପୁଣି ଗଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର, କହିଲା ମୁଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହଉଛି, ପୋଲଟା ମୁଁ ଯଦି ଗ୍ରାଫ ନ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡି ଗଳି ପଡିବ, ମରିଯିବ।
इंजीनियर डेई पइला डॉक्टर कहला मोर गोटे हानिया पेशेंट अछि ताको जाई जल्दी भलो न करे तार एटा ब्लास्ट हे जिवो कहला मो ताको बंचाय अछि माने से बहाना करी सब डेई पइले केवल लास्ट कहला पायलट छोट छुआ फाइनल 2 जण भितर को पायलट कहला बाबा तू आम देशर भविष्य पायलट भाई एते भलो तू देशर भविष्य तू छोट अछु बड़ हेले हमर देशर ना रखिबु तू डेई पड़ मु बचिताय ना मु मर जा तू डेई पड़ कहला ना ना तमे डेइबो मु भी डेइबी से आश्चर्य कथा ये चारिटा पैराशूट से तीनटा पळे जाओ गोटे अछि तू बचबला ना ना मु डेइबी तू बचिबी तमे बचियो केमिति कहला से जो नेताटा डेइला मु स्कूल रे एटा नै डेइ पड़ुची माने घटना कोउठी बोले कोउठी आसी पहुंचुची ठीक अछि जयराम सावर को मानछि जदी कमेडियन जय भाई पोस्ट करिम जदी मिसियोटे ताली मारिबा हां टिके ना करू टिके ना करू कार भाई टुंगुरु भाई अरे को कथा ए कर टुंगुरु भाई कर प्रथम गोटे थिला कि ऑटो रे आसी टुंगुरु बळ मोर गोटे वीडियो आसी थिला तापर किसी डायलॉग आपण मान देखिथिबे इंस्टा रे भाइरल होउची यात्रा डायलॉग रे मोर सेटा वॉइस थिला ओन वॉइस भाइरल हित आपण देखि पाथिबे हां ये मार दे हा कसो मोर सेटा संग्राम फास्ट थिला यात्रा जेमति आगे प्रचार करी बोलेनी वस्त्र सुदृढ़ समस्या बहुल सामाजिक पारिवारिक नाटक अछि वाजी बवाल करिबाजी सुपर हिट नाटक नानीलो प्रेम कले काल निज माइकिना निज संभाळ भोटरे आसुची गुरु फल ये कटि गला आउ थरे जिवा फाइनल जिवा एटा डबल रिपीट हेबो नानीलो प्रेम कले काल निज माइकिना निज संभाळ भोटरे आसुची गुरु फल सबै खबासी बसो जडा सो सागा रिपोर्टर काका ठेसन हे जाउछु थैंक यू सो मच आपण एते सारा भरभर दोछले आउ कोन सुनियो कोंतु पुष्पा अच्छा चंदन काठ पुष्पा डायलॉग भाग लेथला पुष्पा मोर गोटे संग्राम सब थाए ते गीता री जीवा गिलाउ पुष्पा मुंडा जत एंट्री करछि से डायलॉग आपण सुनिथिबे गीत भाई म्यूजिक जीवा गीत मोर सानु मनु भाई देखिथिबे सानु मनु गोटे कॉमेडी चैनल अछि बहुत सारा डबिंग अछि सिद्धांत महापात्र पुराना फिल्म के ओडिया अछि से मो सानु मनु से गीत गाइला मु आपण को गाउछि पीपी मुठिया थिया मधिया दुहरा मोले छतिया पीपी मुठिया मधिया दुहरा मोले छतिया पीपी मुठिया मधिया दुहरा मोले छतिया जोहार कुछे मारम गुरु मालियन कर बड़ा रका समान करते यरकेन चाके जहाजे मेना पिया बनो पिया चचा मेता भीतर बार माता में नुआगे गुरु भाई इते बहलगा चेपे झटी जुपे रह ने छड़ा येटा चंदन काटा बे ना एटा समा सीरीज काटटा रह मुंड गरम करिवो नै जिया माय डेबी म्यूजिक पर मुंडरू ठाकुर मुंडा आज कुर्सी गोटे मुंडा फेवरेट हीरो श्रीराम मुंडा फेवरेट विलेन गदर मुंडा पुष्पा मुंडा केपे ओ माई बीती मुठिया किया मधिया दुहरा मोते झटिया बीती मुठिया किया मधिया दुहरा मोते झटिया अरे वाह वाह क्या बात है थैंक यू सो मच जाओ आओ कौन सुनिए कोंतु कार कोन दागे छी कोंतु वॉइस पोसा पर जे यात्रा प्रेमी थिए फाइनल जळेश्वर यात्रा प्रेमी फाइनल थिए जळेश्वर तो मते यात्रा प्रेमी सब फाइनल थिए हां दौते कोंडा को मा चिन्हती
ଦତି ପଟେ ଭଏସ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଟିକେ ଡେବିଲେ ଯିବା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମତେ ବହୁତ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ ସେ ଡାଇଲଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟାଇମରେ ଯୋଉମାନେ ଡରି ଯାଇଛି ପୁରା Hamdulillah koটি টাকা আসলা আর বাহিরা হতে সমস্যা শেষ করতে পেরে পারলাম হরি কৃষ্ণ বাবু তোমার হাতে খালি যাইনি মনে তো দই আসিল না পুত্র রাক্ষস হই সময় বাবতাব হচ্ছে কিটিটা আচ্ছা মণিগত বিষয় কোন আছে মণিগত বিষয় জগা দাস চন্দা কি ଗୋଟେ কমেডিয়ান କଣ ତମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛ ନା ଠକରା ଦେଖୁଛ ଚାଲି ପାରୁନି ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମରି ଯାଉଛି ଟିକେ ମୁଁ ଦିନେ ରାଜଧାନୀ ଯାଇଥିଲି ରାଜଧାନୀ ଝିଅ ଗୁଡା କଣ ଓଠର ମାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କହିବ କାହାକୁ ଗୋଟେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ପକେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ମତେ ଦାସ ବାବୁ କହିଲେ ବଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରିଛି ମାସକୁ ଦରମା 80,000 କିନ୍ତୁ 80,000 ହେଲେ ଝିଅକୁ କାହିଁ ଛୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଉଛ କାରଣ ତମର ଟଙ୍କା ଏତେ ଅଭାବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଉ କଣ କାହାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ शिवम हम तुम्हारी पापोते हैं देखो भाई साहब हाय देव हर रंग बरसे भीगे सोनर वाले रंग बरसे हर रंग बरसे भीगे सोनर वाले रंग बरसे लेके बैठा बेश बर्तमान खेल को शुरू करिबा प्रथम खेलरे प्रथम प्रश्न हेउछि जदि प्रश्न आपण सठिक आंसर दे दुछन्ती आपण को मिल जाउछि पूरा 5 कोटी 5 टका गोटे फटो बाय बिस्कुट देखो तो प्रश्न हेउछि ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ ଗନ୍ଧା ସାପର କଣ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପୁରା 5 ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍କୁଟ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପଚାରୁଛୁ ସାପର କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ସାପ କେତେ ଥର ପଚାରୁଛି ମଣିଷର କାହିଁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ନାହିଁ ଛଡ଼ା କଥା ବୁଝୁନି ତ ଦାଢ଼ି ଉପାଡ଼ିକି ମାରିବି ଦେଖ ଭାଇ ସାହେବ ତୁ ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଷ୍ପା ମୁଣ୍ଡା ହାଇଁ ତେବେ ଅପରଚାମୀ କଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଖେଳରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବି थैंक यू सो मच ये बहुत सारा फनी कॉमेडी आसुची तो नटिया भाई मु आज पर्यंत वॉइस को भी उठेनी फिर भी आपण पार को भी मैं ट्राई करूची ए सानो माने बलाच ए तमे तो खाली कैमरा धरी कर करता तो ये कोन बॉस टीचर या को ए हेटा के तू कोन मत गोलपुरे मु पळाई जानी थैंक यू सो मच आपण एते सारा भल पाई दउछन मु भाबी नथिली कि आपण एते राती राती पहुंचीबी आपण माने जेतु मेलोडी कार्यक्रम होउची एते सारा लोक चाइथिबे कि न चाइथिबे कि एते सारा आपण माने अपेक्षा करछन हम थैंक यू सो मच मौसी माने अछंती भाई माने अछंती भाई माने टिके खुशी हो ना खुशी हो ना कोन हमरा को फेर खाइबो आउ कान देखि खुशी हो ताउ लॉकडाउन सडन সেই ডায়লগ আছে না সেটা ভাই মেন কথা কাই ভাল লাগে না টিকে তা ধরে বিজে নিউজ হই থাকে মোর গীত টিকে থাকে মোর যাত্রা গীত পড়ে এমিতি ভুল কলি মন আচ্ছা জি ভাই লকডাউন কই মেতে জমা চমকে বনা লকডাউন কাকা করে শটডাউন भी কাকা করে এইও মন্ত্রী বাবু সত্য সত্য হাসনা ଆମେ ପରେ ଆସୁଛୁ କାକା ଏବେ କୁଆଡେ
କାକା ବଜାର ଯାଉଛି ପରା ପୋଲିସ କିଛି କହିବେନି କାକାକୁ ପୁଣି ପୋଲିସ କହିବେ ପଛପଟ କିଛି ନାହିଁ ପଛିରେ ପଛିରେ 5 ଦିନ ପଛିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଇନା ବାଲାଙ୍କୁ ଶୋଧିଥିଲି ଗୋଟେ ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସି କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଶଳା ଚେପା ନାକିଆ ସାବୁନ ବାଲାଙ୍କୁ ଶୋଧିଲି ମୋର ସେଇଟା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲକଡାଉନ କହି ମତେ ଜମା ଚମକେଇବ ନାହିଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବି ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଶଳା ଚାଇନା ବାଲାଙ୍କୁ ଶୋଧିବି କିଏ କଣ କହୁଥିଲା ଭାଇ ଓ କାକା ମାମୁଁ ଘର ଦେଖିନି ଓହୋ କାକା କଣ ହେଇଛି ଓହୋ କାକା କଣ ହେଇଛି କାକା ତ ପୋଲିସ ପିଟିଲା ପରା ଓହୋ କାକା ତମକୁ ପୋଲିସ କଣ ପାଇଁ ପିଟିଲା କାକାକୁ ପୋଲିସ ଯେତେ ପିଟୁଥାଏ କାକା ସେତେ ହସୁଥାଏ ଓହୋ ହସୁଥିଲା କଣ ପାଇଁ କାକା ତ ପରା ଭାଗ ମିଶା ହେଇଥିଲା थैंक यू सो मच अच्छा गोटे गीत गोटे कौन जी गीत गीत भल लगे तो गीत घुमा गायब चेष्टा करी दरकार निशा निशा राति जो देखी ना निशा निशा राति मोर मोर जे गुवाहाटी भाइराल अच्छा बंटी भाई मोर गोटे भिडियो ऑफिशियल भिडियो आम करूँ जो मैंने देखी ना निशा निशा राति आम भिडियो देखिपारे थैंक यू सो मच निशा 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 Nisa, 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 Kaka, 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 kaka. बड़ भाई अरविंदा से बर्तमान अमूल कूल खाऊंगी कौन अमूल कौन आज यूट्यूब में देखते पाइब केला काका दौची छाका किसी कहबे कि कह कल की यूट्यूब पाइब देखते हैं काका को देखाई मैंने आउ काका छाकी दौन पूरा
ଗୁଆ ଘିଅ ବେବି ଛାତି ତଳେ କଲୁ ରୋଷେଇ ପ୍ରେମର ଚଢ଼େଇ ବସେଇ ଭାଇ ପୁଚକା ସରିଗଲା ନାଇଁ କି ପୁଚକା ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ବଉମା ପାଇଁ ନେଇଯିବ ବୋଉମା ବୋଉମା ହଉ ଦେନେ ଖାଇବ ଦେଖେ ରୁହ କାଲି ମୋର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଇଏ ଆମ ପୁଚକା ଭାଇ ୟାଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁଚକା ଆସିବେ 10 ଟଙ୍କାର 20 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବଢିଆ ଏ ବଢିଆ ବଢିଆ ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ସବୁ ସୁଟିଂ କରି ଖାଲି ରେକର୍ଡିଂ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବି ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦେବି ତୁ ଏକ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛୁ କେন ଏ ମୋ ଭାଇ କହିଲା କେଜିଏଫ ମିଳିବ କେଜିଏଫ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କିଏ କହିପାରିବ କାକାର ଗୋବର ଫିଲ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆଉ କଣ ଗୀତ ତ ଗଲା ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇକି କହିବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ ମୁଁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଆସିବି ନା କଣ କହୁଛ ଟିକେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ थैंक यू मुझे भी समस्ते काका पाई टिके जोरदार बोबाला ताली दबा समस्ते मिसिके बोबाला ताली हो समस्ते मजा कले मस्ती कले आउरी प्रोग्राम चालू रहइबो आ जति के समय प्रोग्राम चालू रहइबो समस्ते मजा करबा मस्ती करबा और भी सुंदर गीत अछि समस्ते डांस भी करबा तो मु चाहि स्टेज पर को मिस पूजा आसीबे और डांसर समस्ते 3 जन डांसर होइबे स्टेज रे ठीक है नाची दबा ओके